Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat kata bahasa. Giginya nyangkut. Coba tahu lagi kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurbati wa arfa'id darajati wa ahammil muhimmati fid din wa dzalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliyaihi sholihin wal ulama'il amilina rasikhina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wa lahiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shodiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatul muqarrabin alaihimus sholatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati nabiyina al-khidir bil abbas baliyatni malkan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatul muhaqqiqin wal awliya'i sholihin wal ulama'il amilin aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha khususan ila hadrati awliya'i tis'atil ladzina balagu dina fi buldatina Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati muallifu hadzal kitabin nasaihid diniyah wal wasayal imaniyah Syekhul Imam Barakatul Anam Sayyidul Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad qaddasallahu sirrahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisihhati wa afiyah wa bisalamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda wa tamasukita min harakati da'wati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kama tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma bi nuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatiz zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian jamaah majelis Rifratul Rohaniyah Aulia Tis'ah, Majelis Wisata Rohani Wali Songo Pasujudan Songo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua. Barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan serta kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan irodah serta izinnya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaqu zikri, khalaqah zikir. Kita berkumpul duduk bersimpuh sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, mengkaji kitab An-Nasai'ud Diniyah wal Wasayal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita pada siang hari ini. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasai'ud Diniyah wal Wasayal Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian quwwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah,
untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah halaman 148 baris pertama dari bawah ya, baris paling bawah halaman 148. Sudah ketemu? Baik, saya bacakan kemudian nanti diikuti, lalu kita kaji, kita tafakuri serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadzal kitab. Qala musannifu hadzal kitab. Rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam. Qala alaihi salatu wassalam. Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yazkuruna Allah ta'ala yuriduna bidzalika wajhallahi ta'ala illa ghafara lahum wa badala sayyi'atihim hasanatin. Wa qala alaihi salatu wassalam ma qa'ada qaumun yazkuruna Allah ta'ala illa khafathumul malaikatu wa ghasiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fiman indahu wa qala alaihi salatu wassalam idza marartum biriyadil jannati farta'u kila mariyadil jannati qala kila zikri wa bi riwayatin majalisul zikri wa warada fil hadisi atau wili alladzi awwaluhu inna lillahi malaikatan sayyaratan fil ardi yatlubuna majalis zikri
Summa saqal hadisa ila angkola fi akhirihi pada kulullahu lil malaikati ushidukum anni qad ghafartu lahum ailiz zakirina wa a'taituhum ma yas'aluna wa a'adtuhum mimma yasta'iduna fatakulul malaikatu fihim fulanun abdun koto'un wa innama marro fajala sama'ahum wa yaqulu ta'ala humul qawmu la yasqa bihim jalisuhum al hadisa wa huwa masyhurun wallahu a'lam bis-shawab. Ditandain ya Bu, titiknya panjang, ditandain aja nanti bersambung. Mari kita artikan kembali ke halaman 148 garis baru bawah. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ma ijtama'a, tidaklah berkumpul kaumun, suatu kaum fi baitin, di suatu rumah, min buyutillahi, di antara rumah-rumah Allah atau masjid, yazkurunallaha ta'ala, mereka berzikir kepada Allah Ta'ala, yuriduna, mereka menghendaki, bidzalika, dengan berzikirnya itu, wajah Allah Ta'ala, mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, illa kecuali ghafaralahum, Allah mengampuni bagi mereka, wa badala, dan mengganti sayyi'atihim, amal-amal yang buruk mereka, hasanatin, dengan beberapa kebaikan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ma qa'ada, tidaklah duduk kaumun, suatu kaum, yadkurunallaha ta'ala, yang mereka berzikir kepada Allah Ta'ala, ila kecuali khofat humul malaikatu, para malaikat mengepung kepada mereka, wa ghasyiyat humur rahmatu, dan mereka ditutup oleh rahmat Allah, wa nazala, dan turunlah
alaihimus sakinatu kepada mereka as-sakinatu ketenangan wa dzakarahumullahu dan disebut-sebut mereka oleh Allah fiman indahu kepada orang-orang atau malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Wa qala alaihi salatu wassalam dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam iza marartum apabila kamu melewati Riyadil jannati kepada beberapa taman surga farta'u maka merumputlah kamu. Gila ditanyakan ma riyadul jannati apa riyadul jannah itu? Bersabda Nabi hilaku zikri ialah majlis-majlis dzikir wa fi riwayatin dan pada suatu riwayat majalisud dzikri ialah majlis-majlis dzikir wa warada fil hadisi dan warid dalam hadis Nabi at-tawili yang panjang alladhi awaluhu yang permulaan hadis itu inna lillahi sesungguhnya Allah mempunyai malaikatan para malaikat sayyaratan yang banyak berjalan fil ardi di muka bumi yaqlubuna mereka mencari majalis dzikri majlis-majlis dzikir summa kemudian sakol hadisi beliau menyebutkan hadisnya ila anqala sampai beliau berkata di akhirihi pada akhir hadisnya pada kulullahu maka Allah berfirman lil malaikati kepada malaikat ushidukum aku menyaksikan kepada kamu sekalian ani bahwa sesungguhnya aku qad ghafartu lahum telah mengampuni kepada mereka ailiz zakirina yakni kepada orang-orang yang berzikir itu wa a'taituhum dan kami beri mereka ma yas'aluna apa-apa yang mereka minta wa a'atuhum dan kami melindungi mereka mimma yasta'izuna dari apa-apa yang mereka minta perlindungan. Fataqulul malaikatu lalu malaikat itu berkata fihim terdapat orang-orang itu
terdapat pada orang-orang itu fulanun si fulan abdun seorang hamba khotoun yang kesalahan atau bersalah wa innama marro dan ia hanya melewati tempat itu fajar sama ahum lalu ia duduk fayaqulu ta'ala ma'ahum bersama-sama mereka atau al-zakirun fayaqulu ta'ala maka berfirman Allah Ta'ala humul qaumu mereka itu adalah suatu kaum la yasqobihim yang tidak akan celaka dengan mereka jalisuhum orang yang duduk bersama-sama mereka al-hadisah sampai akhir hadis bahwa masyhurun dan hadis itu sudah masyhur wallahu a'lam bishawab. Tabarukan kita kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian, tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada siang hari ini. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin.